Jacob nak share tutorial macam mana you nak set up profile. Alright, first step, you tekan you punya profile picture lah. Okay, atas kiri tau. Okay, bukan daripada posting. Alright, so just tekan macam ni, macam biasa. Ini setting, ini events, ini groups. So macam mana nak klik set up profile, you just tekan view profile. Alright, so bila you dah masuk page ni, make sure you nak edit headline macam mana and about section macam mana. Just tekan pencil yang warna putih dah. Okay, jangan tekan yang biru. Ini untuk banner lah. Alright, so you just tekan warna putih punya pencil. Okay, nampak tak? First name, last name, itu you kena require. Alright, ni boleh buat audio recording lah. You kena dalam 10 saat you kena apa orang kata pronunciations. Alright, yang ni pronounce he or him lah. Yang ni wajib. Sebab apa? Sebab kalau you tak letak, orang macam tak panggil sir ke apa ke, I tak tahulah. Alright, headline you boleh edit, tapi dulu 120 ke saya tak ingat dah, maybe 220 you boleh edit lah. Current position you kena edit. Kalau you ada before, you edit lah, edit positions. Industry, you kerja apa. Educations, okay, kalau awak dah fresh graduate, contoh lah degree, so you tulis dah nama college and everything. Alright, show education in my intro. Okay, ini location. Lepas tu edit contact info. Edit contact info, saya nak cakap profile URL tu make sure belakang yang linkedin.com, yang ada belakang nombor, ada huruf yang macam berserabut kan, you kena delete. Sebab apa? Sebab kalau tak delete, macam dia punya profile URL tu panjang. Ini dah kira pendek dah. Alright, so yang ni kalau you nak masuk website, klik link bio, boleh je, tak ada masalah. Okay, masuk je, tak ada masalah. Alright, yang ni birthday tak payah. Birthday tak wajib lah. Address tak payah. Lepas tu phone type, kalau you nak letak phone number, is okay, tak ada masalah. Tak nak letak, tak apalah. Okay, yang penting email. Alright, setakat ni jelas. Also yang ni about section, macam mana you nak create. Kalau yang first lah, ni saya dah ada dah. Okay, you tekan add sections. Ni ada education, positions, career break, skill, recommended, additional. Okay, saya suggest education, position, skill, wajib lah 3 benda. Ini recommended, you letak lah like you punya certifications, you punya project boleh attach dekat situ. Additional, you boleh volunteer pun ada. Language, wajib lah, language ni wajib lah ya. Alright, okay, macam mana you nak buat posting ni, saya dah habis cerita. Posting, you tekan create a post. Okay, you cerita bla 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 bla. Lepas tu letak gambar lah. Tetapi saya nak cakap, jangan post yang tak ada berkenaan lah. Post yang berkaitan dengan dunia internship and everything. Alright, ini experience, educations. Okay, just for your bonus lah. Okay, I think that's all for my tutorial. Thank you. Okay, kalau tak faham, ada persoalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Good luck everyone, all the best.